ଲଘୁଚାପ ଲାଗିଛେ ଧାନ ମାନେ ପରିପରା ଦିଗରେ ଖୁବ୍ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ନା। ମଣ୍ଡି ଜଲ୍ଦି ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଧାନ ବିକି ଲୁନ୍ ଫୁନ୍ କରିଛୁ। ଧାନ ବିକିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଲୁନ୍ ସୁଝି ପାରମୁ। ମଣ୍ଡି ଜଲ୍ଦି ଖେଳିଲେ ତ ଆମ ଧାନ କଟାକଟି ଚାଲିଲା ନା। କେବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବେ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ସରକାର କରନ୍। मंडी तो चलबार नहीं ना। मंडी चलले भी धान बिकी पारतु भी एबे आके गोटे लघुचाप अच्छे बोलुछन चाषी हरियाण हेबे ना। तो चाषी हरियाण हेबे बोले चाष एबे तो गोटे लघुचाप रे तो धान माने अस्त व्यस्त ही गला। एबे आर अस्त व्यस्त हला बेले तो मरी गलु ना आज्ञा एटा बड़ी दिन मंडी चलला बेल के आमे लोगर चाष बास पैसा पत्र आनी छु बिका भंजा कले तो आज्ञा आमे पैसा दे पार। सरकार बहादुर सब बेले चाषी मन लगी अच्छा बोली कहउछन विभिन्न योजना करूछन बोली कहउछन किंतु जेन चाषी एते कष्ट रे धान उपार्जन करूछे धान बिकी कर 2 पैसा पाइबी पिला के पाठ पढ़ाबी झील बाहागर करबी किंबा रोग अन्य निजर स्वास्थ्य कथा नहीं करी चिकित्सित हेबी बोली कर जेन आशा भरसा रखीचे सेटा ए पर्यंत पूर्ण नहीं हवा। प्लानिंग कौन कर तो नेचर जहाँ दब तेणु वर्षा कहीं जना पड़ी है भाई एत लगुना तथापि चाषी सब धान कटा स्पीड चल जी जदि वर्षा हुए कि सामान्य क्षयक्षति हो पारे कि वर्षा है कहीं मत कम लगुच। धान घिना ए वर्ष केन्ता हिसाब मूल होछे केन्ता हिसाब चालुछे पूरा प्रोसेस केन्ता हेबा तार उपरे चाषी मानकर ध्यान रही किंतु तार आगुनु जेनटा चाषींकर माने जेन समस्या कथा जेनटा पहला रुथिला पंजीकरण के नेकरी तारपरे सरकार को आडू कहा गला जे समाधान हो जिबा बोली तारपरे धान घिना केन हिसाब चली छे तार उपरे ध्यान अच्छे समस्तंकर जे गला थर जेन जेन समस्या माने थिला चाषींकर लागी जेनता कि मिलर्सकर कथा हो कटनी छटनी कथा हो धानर मान कथा हो कारण एफएक्यू मान नहीं हेले फिर माने जेना चाषी अभियोग करुथिले जे असुविधा होउछे बिकबार लागी बोली तो से सब कथा आर तार संगे मंडी भित्तिभूमि कथा जेनटा कि लगातार हिसाब रे चाषी निजर तांगर जेनटा कंसर्न अच्छे सेटा से माने बार बार कही आसुछन आर से व्यवस्था के नेकरी केने ना केने चाषींकर भितरे असंतोष भी रही छे आर से बाबद भी समाने कहूछन किंतु माने इथरो जेनटा देखला बागिर कथा थिला जे पंजीकरण के नेकरी रजिस्ट्रेशन के नेकरी स्वाभाविक हिसाब रे साधारण हिसाब रे एंता समस्या चाषी केबे नहीं कहूथे कि खुलाखुली हिसाब रे ताके विरोध करी करी रास्ता के नहीं उतरू थाई किंतु इथर जेन हिसाब बदलिला व्यवस्था और जटिलता अच्छे बोली चाषी जेन अभियोग कले रास्ता के उतरिले केने ना केने सरकार भी चाषींकर कथा के सुनबार लगी बाध्य हेले तो सेतिर उधा जदि देखा जिबा बेले जेने चाषी छाड़ी भी ही जाइथिले तो समान को भी समस्तंकर माने व्यवस्था करा जिबा बोली करी नेता माने कथा दैछन माने जदि हेई जिबा बेले चाषींकर लगी एका भल कथा नहले जदि सब भीतर हैरान किए हेबे चाषी माने एका हेबे तो जदि रजिस्ट्रेशन गुटे आड़े हो जाऊे से समस्यार समाधान हो जाऊे आर गुटे आड़े चाषींकर जेनटा सब बड़ फोकस इहादे जे धान बिकबे आर केनता हिसाब रे बिकुछन। जुहार आपण मन को स्वागत करूछ हम पल्लवी होता आपण माने देखुछन पहरा बार हला नो 10-12 दिन मंडी ना खुलबार हमें जानी ना पारबार बेले से हमें याडे फिर वर्षा आबा बोलुजन वर्षा पले आले हमर नष्ट होइबा याडे जे मंडी ना खुलबा जानी ना पारबार व्यापारी दलाल याडे आउजन कम रेट मागुन आम जदि कम 3100 जदि ना पाइलु बेले आमर क्षति ही क्षति हबार एकड़ पिछा 25-30 हज़ार खर्चा हो यार बोलू जे से मेडिसिन वाला दियो से लेबर कुली वाला सभे मागुन पैसा आमर न पैसा नाइन आर जे इटा आम पूरा शिकार होकर अच्छे यहाँ चाष तो भल होता बाकी जे 25-30 हज़ार टका खर्चा लगी जाए बेले यहाँ बर्तमान पैसा नाइन चाषी हाथे तो यहाँ पैसा नहीं था बेले मंडी केबे खुलवा जदि आम जानी भी ना पारबार बेले सब यहाँ बेपारी दलाल लागुन बेले आम केमती बिकमु जे आम धान दावर आम दिन 8-10 हो गलान धान सुखैक रहलु न पाकेट मान भरिक सब रखीछू आर केबके से मंडी खुलवा जे आम 31 सेटा क्विंटल पिछा बिकी पारमु या इनका सबे लेबर माने पैसा मागुछन इे से सार खत वाला पैसा मागुचे इे बेपारी माने जे कम रेट मागुछन बेले केन्दा कले सुविधा है सेटा छोट छोट किसान मैंने धान काटी कुटा कर मोड़ी मोड़ा के सुखा सुखी चली से मंडी नहीं खुलबार आम छोट किसान आगे बाध्य होकर आमके कुचिया मन के देवाके पड़ी आज्ञा मंडी जब खुलता बेले 2 पैसा पातु जे बोनस जेटा मिलुचे यहाँ आम अर्थ अभाव अच्छे इटा फिर वर्षा बसी हेबा बोली कर संभावना होछे जो जल्दी मंडी टिके खुलले टिके भल हेता बोली कर कहूचे गला वर्ष जेते बेले धान घिना प्रक्रिया मूल हेतिला सरकार बदलिला उतरु पहला थर लागिथिला
ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବି ଥିଲା ଯେ କେନ୍ତା ହିସାବେ କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ କେନ୍ ନା କେନେ ଯଦି ମାନେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଥିଲା ସେଟା ହଉଛେ ସେ ଯେନ୍ 3100 କଥାଟା କହିଥିଲି ତ ସରକାର ବଦଲିଲା 3100 ଦେବାର କଥା କହିଥିଲେ ତ ନିର୍ବାଚনী ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ତ ସେଥିର ଆଡ଼କେ ଯଦି ଦେଖାଯିବା ବେଲେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଥିଲା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି କେନେ ନା କେନେ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ନିଜର ଭାଷଣରେ ହଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ହଉ ସେଟାକେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହିସାବରେ ଦେଖଉଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ମତ ଆଏ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଆର୍ ବି କଥା ଯେନ୍ଟା ସବୁ ଚାଷୀ ବି କହୁଥିଲେ ସେଟା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ଟା ସରକାର କହୁଛନ୍ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଭିୟୁ ଆର୍ ସେଟା ଧରିକି ଚାଲବାର୍କେ ପଡ଼ବା ମାନେ ଏନ୍ତା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏନ୍ତା କୁହାଯାଇ ନେଇପାରେ ଯେ ଜଣେ ଯଦି କହୁଛେ ବେଲେ ସେ ତାର କିଛି ବେସ୍ ନାଇଁନ ତ ସରକାର ବି କହିଲେ ସେଟାକେ ସଫଳତା ହିସାବରେ ଦେଖାଯିବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ତାକେ କିଏ କାଣା ମତ ରଖିବେ ନେଇକିରି ଯେ ସେଟା ସତେ ସଫଳତା ଆଏ କି ନାଇଁ ସେ ତାର ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ ତ ସେଟା ଚାଲଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ବାକି ଯେନ୍ ସବୁ କଥା আসলা চাষীঙ্কর লাগে সেটা টোকনকে নেইকিরি হো টার্গেটকে নেইকিরি হো এফিকিউ মানকে নেইকিরি হো মিলর্সকর কথাকে নেইকিরি হো মেସିନ୍କେ ନେଇକିରି ହଉ ବସ୍ତାକେ ନେଇକିରି ହଉ ଏନ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଟେ ଉତ୍ତର ଗୁଟେ ଆସିତେଲ ଗଲା ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଲେ ସେ ବାବଦେ ବାର ବି କହିଲେ ଶେଷକେ ଏନ୍ତା ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କର ଲାଗି ଯେ ଧାନଟା ଉଠି ଯାଉ ବାଗିର ଚିନ୍ତା ରହେଲା ଯେନ୍ତା ବି ହଉ ଧାନଟା ଉଠି ଯାଉ ତ ମାନେ ଇ ସମସ୍ୟା ଏଥିର୍ ଲାଗି ହେଲା ଯେନ୍ ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାनके ନେଇକିରି ଯେନ୍ ମାନେ କଥା ଚାଷୀ କହିଲେ ଯେ ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନର ନା ହେଲେ ବିକବାର ଥି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ସେ ଯେନ୍ ଅମଲ କରିଛନ୍ ରଖିବେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ତ ଇ ସବୁ ଭିତରେ ଧାନ ଘିନା ବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଗଲା ବର୍ଷ ଋତୁ ଚାଷର ହେଇଥିଲା କଟନି ଛଟନିକେ ପହଲା ଯଦି ଦେଖାଯିବା ମନା କରିଥିଲି ଯେ କଟନି ଛଟନି ନାଇଁ ହେବାର ସେନ୍ତା କିଛି ବାକି କିନ୍ତୁ ପଛେ ଫେର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଲି ଯେ କଟନି ଛଟନି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ତ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଇଥର କଥା ହେଲା ଇ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସରକାରଙ୍କର ଲାଗି ଅଛେ କାରଣ ଗଲା ଥର ପହଲା ଥର ଲାଗିଥିଲା ତ ଲୋକ ବି ହଁ ବୋଇଲେ 3100ଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା ତ କେନେ ନା କେନେ ସେଟା ମାନେ ସବୁଥିର ଉପରେ ରହୁଥିଲା ଯେ ସରକାର 3100 ଦେଲେ 800 ଅଧିକା ଦେଲେ ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ଇଥର ସେ 3100 ବି ମାନେ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ସେନ୍ତା ହିସାବରେ ହେବି ମାନେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛେ ସବୁବେଳର ହେବା କିନ୍ତୁ ଇଥର ଚାଷୀ ଦେଖି ସାରଲେନ ଗଲା ଥରର କଥା ଯଦି ଦେଖାଯିବା ବେଲେ ଇଥର ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଆର୍ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କାଣା ସୁଧାର ଆସୁଛେ କେନ୍ତା ହିସାବେ ପୁରା পেডি প্রক্রিউরমেন্ট প্রসেসটা চালিছে তার উপরে সমস্তঙ্কর ধ্যান রহিছে ইহাদে যদি চাষীঙ্কর কথা দেখা যাবা সেমানকর যেনটা কনসর্ন আছে যে বর্ষা যদি অদিনিয়া গলাথর বি হইতিলা সেন্তা বাগির হলে চাষী কেন্তা করবে কারণ যদি বিকি না পারবে তাকে রখবে বেলে ফে মান এফএকিউ মান হেবার দরকার রহিছে যদি প্রভাবিত হলা বেলে মান কেন্দ্রগিরি করবে এফএকিউ যেটা গোটে নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড রহিছে সেই হিসাবে যদি টোকনর কথা তো ই যেন সমস্যা মানে যেন যেটা হচ্ছে চাষী আসিকি কহুছন বাকি কথা হলা যেটা বড় চ্যালেঞ্জ আয়ে প্রশাসন লাগি বি যে অবস্থাকে দেখিকি ব্যবস্থা কেন হিসাবে করুছন আর ধান ঘিনা প্রক্রিয়া মূল হেলা উতরু কেনতা হিসাবে পুরা ব্যবস্থা চালিছে জুহার।